ପିଲାମାନେ ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ମଜା ଗପଟିଏ ପଢିବା। ଆଶା କହିଲା ପିଲାମାନେ ସେ ଗପଟିର ନାଁ କଣ? ସେ ଗପଟିର ନାଁ ହଉଛି ବଗର ଓଷା। ତ ପିଲାମାନେ ବଗ ତ ସବୁବେଳେ ମାଛ ଖାଏ, ସତରେ କଣ ବଗ ଓଷା କଲା? ତ ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ଏଇ ମଜା ଗପଟି ବଗ ଆଉ ବିଲେଇକୁ ନେଇକି ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ଆଜି ଏଇ ଗପଟିକୁ ଆମେ ପଢିବା ଭଲ ଭାବରେ ଏବଂ ଶୁଣିବା। ତ ପିଲାମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ତମମାନେ ଯଦି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ, ତା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅ। ତ ପିଲାମାନେ ଯାହା ଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଏହିଭଳି ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରିବି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ ଚାଲିଯିବ, ଆଉ ତମମାନେ ଘରେ ବସି ଏହିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ଲେଖାଏଁ ମଜା ଗପ ପଢିପାରିବ ଏବଂ ଶୁଣିପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ସେ ସୁନ୍ଦର ମଜା ଗପଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢି ନେବା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଛବିରେ ତମମାନେ ବିଲେଇକି ଦେଖିପାରୁଥିବ, ବଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ତାହେଲେ ଏ ମଜା ଗପଟି ହଉଛି ବିଲେଇ ଆଉ ବଗକୁ ନେଇକି ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ପଢି ନେବା। ପ୍ରଥମେ, ଦିନେ ବଗଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗାଡିଆ ପାଖରେ ବସି ଟିକି ଟିକି ମାଛ ଧରି ଖାଉଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଦିନେ ବଗଟିଏ କଣ କରିଛି ନା ଗୋଟିଏ ଗଢିଆ ପାଖରେ ବସିଛି ହେଲା। ସେଇଠି ବସିକି କଣ କରୁଛି ନା ଟିକି ଟିକି ମାଛ ଧରିକି ସେ ଖାଉଛି। ତ ପିଲାମାନେ ବଗମାନେ ବି ମାଛ ଖାଉଥିବାର ତମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଦେଖିଥିବ। ସେଇଭଳି ଏଠି ବଗଟି କଣ କରିଛି ନା ଗଢିଆ ପାଖରେ ବସିଛି ଆଉ ଟିକି ଟିକି ମାଛ ଧରିକି ସେ ଖାଉଛି। ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ବଗର ମାଛ ଧରା ଖାଇବା ଦେଖି ତାର ପାଟି ଟକଟକ ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବିଲେଇଟିଏ କଣ କରୁଥିଲା ନା ସେଇଠି ବୁଲୁଥିଲା। ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଦେଖିଲା ଯେ ସେଇଠି ବଗ ମାଛ ଧରିକି ଖାଉଛି। ଆଉ ଏଇ ତାର ଖାଇବା ଦେଖିକି ତାର ପାଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଟକ ଟକ ଲାଳ ବଢିଲା ହେଲା। ଲାଳ ବଢିଲା ପିଲାମାନେ ପାଟି ମଧ୍ୟ ଟକ ଟକ ହେଲା ମାଛ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେ ମନକୁ ମନ କହିଲା ଯେ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ମାଛ ଖାଇପାରିନି। ତ ପିଲାମାନେ ବଗକୁ ଦେଖିବା ପରେ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ଯେ ସେ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ମାଛ ଖାଇପାରିନି। ଏଣୁ ଯେମିତି ହଉ ସେ ବଗକୁ ଭୁଲେଇ କେମିତି କଥା କହି ତାଠାରୁ ଠକି ନେଇ ମାଛ ଖାଇବ। ତ ପିଲାମାନେ ବିଲେଇଟି ସେଇ ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଛି ଯେ ବଗ ଯେତେବେଳେ ମାଛ ଖାଉଛି ଆଉ ସେ ମାଛ ଖାଇବା ଦେଖୁଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମାଛ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଭାବିଛି ଯେ ଯେମିତି ବି ହଉ ବଗକୁ ଭୁଲେଇ ହେଲା କେମିତି ଗୋଟେ କଣ କହିକି ତାଠାରୁ ଠକି ନେଇ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ବଗ ଭଳି ମାଛ ଖାଇବ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ବିଲେଇ ତାପରେ କଣ କଲା, ଆଉ ବଗକୁ ମଧ୍ୟ କଣ କହିଲା, ମାଛ ଖାଇବ। ବିଲେଇ ତ ଗାଡିଆରୁ ମାଛ ଧରି ପାରିବନି। ତ ପିଲାମାନେ ତମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ବିଲେଇ କେବେ ବି ଗଡିଆରୁ ମାଛ ଧରିକି ଖାଇପାରିବନି ହେଲା। ଯେହେତୁ ବଗ ଗଡିଆରୁ ମାଛ ଧରି ଖାଇପାରିବ ଆଉ ସେ ଖାଇପାରିବନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଛି ଯେ ବଗକୁ କେମିତି କଣ ଗୋଟେ କଥା କହି ସେ ବଗଠାରୁ ମାଛ ଆଣି ଖାଇବ। ବଗ ମାଛ ଧରୁଛି, ଏଣୁ ବଗକୁ ପଟେଇବାକୁ ଭାବି ବଗ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ବଗ ତୁ ସବୁବେଳେ ମାଛ ଧରି ଖାଉଛୁ। ତ ପିଲାମାନେ ବିଲେଇଟି କଣ କଲା ନା ବଗ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତାକୁ ଯାଇ କହିଲା ଯେ ବଗ ତୁ ସବୁବେଳେ ମାଛ ଧରି ଖାଉଛୁ, ଏଣୁ ତୋର ବହୁତ ପାପ ହେଇଗଲାଣି। ତ ପିଲାମାନେ ବିଲେଇଟି ବଗକୁ କହୁଛି ଯେ ତୁ ସବୁବେଳେ ମାଛ ଧରି ଖାଉଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ତୋର ବହୁତ ପାପ ହେଇଗଲାଣି। ତୁ ଏତେ ପାପ କଲେ ତୋର ଦେହ ଖରାପ ହେବ। ତ ପିଲାମାନେ ସେଇଠୁ ବଗକୁ ବିଲେଇ କହୁଛି ଯେ ତୁ ଏତେ ମାଛ ଧରି ଖାଇଲୁଣି ଯେ ତୋର ବହୁତ ପାପ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଏତେ ପାପ କଲେ ତୋର ଦେହ ଖରାପ ହେବ। ତୁ ତୋର ବୟସ ନ ହେଉଣୁ ବୁଢା ହୋଇଯିବୁ। ତ ପିଲାମାନେ ବିଲେଇଟି ସତରେ କେତେ ଚାଲାକ ଦେଖ, ବଗକୁ ଏଇଭଳି କଥା କହୁଛି ଯେ ତୁ ଏତେ ପାପ କଲୁଣି ଯେ ହେଲା ତୋ ଦେହ ଖରାପ ହେବ, ଆଉ ତୁ କଣ ବୟସ ନ ହଉଣୁ ତୁ ବୁଢା ହେଇଯିବୁ। ତୁ ମୋ କଥା ମାନି ଗୋଟିଏ କାମ କର। ତ ପିଲାମାନେ ବଗଟି କହୁଛି କଣ, ପିଲାମାନେ ବିଲେଇଟି କହୁଛି ବଗକୁ କଣ ନା ତୁ ମୋ କଥା ମାନି ଗୋଟିଏ କାମ କର। ତୁ ଏତେ ଯେଉଁ ମାଛ ଧରୁଛୁ ତାକୁ ଖାଇ ଦାନ ଦେଇଦେ, ତାକୁ ନ ଖାଇ ଦାନ ଦେଇଦେ। ତ ପିଲାମାନେ ବିଲେଇଟି କହୁଛି ଯେ ବଗକୁ ତୁ ଯୋଉ ଏତେ ସବୁଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏତେ ଲେଖା ମାଛ ଧରୁଛୁ ଖାଉଛୁ, ସେ ମାଛକୁ ତୁ ଆଉ ନ ଖାଇକି ଦାନ ଦେଇଦେ ହେଲା। ମାଛ ଧର କିନ୍ତୁ ତୁ ଖା ନା ହେଲା, ତାକୁ ତୁ ଦାନ ଦେଇଦେ ବା କାହାକୁ ଦେଇଦେ। ତୁ ଦାନ କରିଦେଲେ ତୋର ପାପ ବି କଟିଯିବ। ତ ପିଲାମାନେ ସେଇଠୁ ବିଲେଇଟି ଏତେ ଚାଲାକ ଯେ ବଗକୁ କହୁଛି ଯେ ତୁ ଏଇ ମାଛ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ତୋର ବହୁତ ପାପ ବଢିଗଲାଣି, ଆଉ ତୋ ଦେହ ଖରାପ ହବ, ତୋ ବୟସ ନ ହଉଣୁ ତୁ ବୁଢା ହେଇଯିବୁ। ତେଣୁକରି ତୁ ଯୋଉ ମାଛ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଧରୁଛୁ ତାକୁ ତୁ ନ ଖାଇକି ଦାନ କରିଦେ ବା କାହାକୁ ଦେଇଦେ, ଯାହା ଫଳରେ ତୋର ପାପ ବି କଟିଯିବ। ତ ପିଲାମାନେ ବିଲେଇର ଏଇଭଳି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ବଗ କଣ କହୁଛି ଶୁଣିବା।
କଥା ଶୁଣି ବଗ କହିଲା, ମୁଁ ଯଦି ମାଛ ଧରିବି ତେବେ ଦାନ କାହାକୁ ଦେବି? ତ ପିଲାମାନେ ବଗଟି ବି କେତେ ନିରୀହ। ସେ ବିଲେଇର କଥା ଶୁଣି କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଯଦି ମାଛ ଧରିବି ତାହେଲେ ଦାନ କାହାକୁ ଦେବି? ବିଲେଇ କହିଲା, ମୁଁ ତ ପାଖରେ ଅଛି, ତେଣୁ ତୁ ମତେ ମାଛ ଦାନ କଲେ ମୁଁ ମାଛ ଖାଇ ତୋର କିଛି ପାପ ନେଇଯିବି। ତ ପିଲାମାନେ ବିଲେଇଟି କେତେ ଚାଲାକ ଦେଖ। ବଗ କହିଛି ଯେତେବେଳେ କଣ, ମୁଁ ଯଦି ମାଛ ଧରିବି ତାହେଲେ ସେ ମାଛ କାହାକୁ ଦେବି ବା ଦାନ କରିବି କାହାକୁ? ସେଇ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ବିଲେଇଟି ଆଉ ଡେରି ନ କରି କହିଛି କଣ ନା, ତୁ ମତେ ମାଛ ଦାନ ଦେଇଦବୁ ହେଲା, ବା ଦାନ କଲେ ମୁଁ ମାଛ ଖାଇ ତୋର ଯୋଉ ପାପ ଅଛି ବା ପାପ ତୋର ହେଇଛି ସେ ପାପରୁ ମୁଁ ଅଧେ ପାପ ନେଇଯିବି। ଏ କଥା ଶୁଣି ବଗ ଭାବିଲା ଯେ ସେ ମାଛ ଧରିବାରେ ତାର କଣ ପାପ ହେଉନି। ତ ପିଲାମାନେ ବଗ ବି ସେଇଠୁ ଭାବୁଛି, ଯଦି ମୁଁ ମାଛ କଣ ଦାନ ଦେବି ତାହେଲେ ମାଛ ବି ତ ମୁଁ ଧରିବି, ସେ ଯୋଉ ମାଛ ମୁଁ ଧରିକି ଦେବି ତାହେଲେ ମାଛ ଧରିବାରେ କଣ ପାପ ହେଉନି? ତାପରେ ବିଲେଇ ମାଛ ଖାଇଲେ ତାର କଣ ପାପ ହେବନି? ତ ପିଲାମାନେ ସେଇଠୁ ସେ ନିଜେ ଭାବୁଛି ଯେ ବଗଟି ବିଲେଇ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏତେ ମାଛ ଧରୁଛି, ମାଛ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ବହୁତ ପାପ ହଉଛି। ବିଲେଇ କହୁଛି ଯେ ତୁ ଦାନ ଦେଲେ ତୋର ଆଉ ପାପ ହବନି, ତାହେଲେ ମାଛକୁ ତ ମୁଁ ଧରୁଛି ସେଥିପାଇଁ କଣ ମୋର ପାପ ହବନି? ତାହେଲେ ବିଲେଇକି ଯୋଉ ମୁଁ ଦାନ ଦେବି, ବିଲେଇ ବି ଯୋଉ ମାଛ ଖାଇବ, ବିଲେଇର କଣ ପାପ ହବନି? ବଗ ନିଜକୁ ନିଜ ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି। ଏମିତି ଭାବି ବିଲେଇକୁ କହିଲା, ତୁ ଦେଖ, ମୁଁ ମାଛ ଧରିଲେ ମୋର ପାପ ହେବନି ନା ତୁ ଖାଇଲେ ତୋର କି ପାପ ହେବନି? ବିଲେଇ କହିଲା, ବଗ ତୁ ନିଜେ ଭାବ ଯେ ତୁ କି ଦାନ ଦେଇପାରିବୁ। ତୁ ମାଛ ଧରୁଛୁ, ତୁ ମାଛ ଛଡା ଆଉ କିଛି ଦାନ କରିପାରିବୁନି। ତ ପିଲାମାନେ ବିଲେଇଟି କେତେ ଚାଲାକ। ବଗ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଛ ଧରିବ ତାହେଲେ ବି ତାର ପାପ ହବ, ସେ ମାଛକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଲେଇକୁ ଦବ, ବିଲେଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଛ ଖାଇବ ତାର ବି ପାପ ହବ। ଏହି କଥା ସେ କାହାକୁ କହିଛି ନା, କାହାକୁ କହିଛି? ବଗଟି କହିଛି କାହାକୁ? ବିଲେଇକୁ କହିଛି ହେଲା। ସେଇଠୁ ବିଲେଇ କହିଛି ଯେ ବଗକୁ, ବଗ ତୁ ନିଜେ ଭାବ ଯେ ତୁ କି ଦାନ ଦେଇପାରିବୁ ହେଲା। ତ ବଗ ତୁ କଣ କିଛି ତ ଦାନ ଦେଇପାରିବୁନି, ଆଉ ତୁ କେବଳ ମାଛ ଧରି ଜାଣିଛୁ ହେଲା, ତୁ ମାଛ ଛଡା ଆଉ କିଛି ଦାନ ଦେଇ ପାରିବୁନି ବା ଦାନ କରିପାରିବୁନି ହେଲା। ଏଇ କଥା ବିଲେଇ ବଗକୁ ବୁଝାଇ କହୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ମାଛ ଦାନରେ ନେବି ସେ ସବୁ ମଲା ମାଛ। ତ ପିଲାମାନେ ବିଲେଇ କହୁଛି ଯେ ମୋର କିଛି ପାପ ହେବନି। ବଗ ଯେତେବେଳେ କହିଛି ଯେ ତୁ ସେ ମାଛ ଖାଇଲେ କଣ ତୋର ପାପ ହବନି, ତାପରେ ବିଲେଇଟି ତାକୁ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ମାଛ ଦାନରେ ନେବି ସେ ମାଛ ହଉଛି ସବୁ ମଲା ମାଛ, ଏଣୁ ମୁଁ ମଲା ମାଛ ଖାଇଲେ ମୋର ପାପ ହେବନି। ତ ପିଲାମାନେ ବିଲେଇଟି କେତେ ଚାଲାକ ସତରେ। କହୁଛି ଯେ ତୁ ଯୋଉ ମାଛ ମତେ ଦାନ ଦବୁ ସେ ସବୁ ମାଛ ହଉଛି ମଲା ମାଛ, ମରି ଯାଇଥିବେ ହେଲା, ସେ ସବୁ ମାଛ ଖାଇଲେ ମୋର ପାପ ହେବନି। ସେଠୁ ବଗ କହିଲା, ମୁଁ ମାଛ ଧରି ମାରିଲେ ସେଇଟା କଣ ମୋର ପାପ ନୁହେଁ? ତ ପିଲାମାନେ ବଗ ବି ସେଇଠୁ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା ବିଲେଇକୁ ହେଲା। ସେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ ମାଛ ଧରିକି ତତେ ଦେବି, ମୁଁ ଯୋଉ ମାଛ ମାରିବି ସେଇଟା କଣ ମୋର ପାପ ନୁହେଁ କି ହେଲା। ଏହିଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ବଗଟି ବିଲେଇକୁ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଲେଇଟି ମାଛ ଖାଇବ ବୋଲି ବଗଠାରୁ ବଗକୁ ଏଇଭଳି କଥା କହୁଛି ହେଲା। ତ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ତାପରେ କଣ ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ବଗଟି ଯେତେବେଳେ କହିଲା ମୁଁ ମାଛ ଧରି ତତେ ଦେବି ସେଇଟା କଣ ମୋର ପାପ ନୁହେଁ, ତ ବିଲେଇ ସେଇଠୁ କଣ କହିଲା? ତ ବିଲେଇ ତ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଚାଲାକ। ସେଇଠୁ ବିଲେଇ କହିଲା, ହଁ ତୋର ପାପ ହେବ ଯେ ସେଇଟା ବହୁତ କମ। ତ ପିଲାମାନେ ବିଲେଇଟି ସେଇଠୁ ବଗକୁ କହୁଛି ଯେ ତୁ ମାଛ ମାରିକି ମତେ ଦବୁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ତୋର ସେଇଟା ପାପ ହବନି, ପାପ ହେଲେ ବି ସେଇଟା ବହୁତ କମ, କାରଣ ତୁ ମାଛ ଧରିଲେ ଯେତିକି ପାପ ହେବ ତୁ ମତେ ଦାନ କଲେ ସେ ପାପ କଟିଯାଇ ତୋର ଆଗ ପାପରୁ ବି ବହୁତ କଟିଯିବ। ତ ପିଲାମାନେ ବିଲେଇଟି କେତେ ଚାଲାକ ଦେଖ। ସେ ବଗକୁ କହୁଛି କଣ ନା, ତୁ ମାଛ ଧରିଲେ ଯେତିକି ତୋର ପାପ ହେବ ତୁ ମତେ ଦାନ କଲେ ବା ସେଇ ମାଛ ଯୋଉ ଧରିଥିବା ମାଛକୁ ତୁ ମତେ ଦାନ କଲେ ବା ଦେଇଦେଲେ ସେ ପାପ କଟିଯାଇ ତୁ ଯୋଉ ଆଗରୁ ଯୋଉ ପାପ କରିଛୁ ସେ ପାପରୁ କଣ ବହୁତ କଟିଯିବ ହେଲା। ଏଇ କଥା ବିଲେଇଟି ବଗକୁ କହୁଛି। ଏଣୁ ତୁ ମାଛ ଧରି ଦାନ ଦେଲେ ତୁ ବୁଢା ନ ହେଇ ଏମିତି ରହିବୁ। ତ ପିଲାମାନେ ବିଲେଇଟି କହୁଛି ତୁ ଯଦି ମାଛ ଧରିବୁ ଆଉ ମାଛ ଧରିକି ଦାନ ସେ ମାଛକୁ ଦାନ ଦେଇଦେବୁ ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦେବୁ ବା ମତେ ଦେଇଦେବୁ ହେଲା, ତାହେଲେ ତୁ ବୁଢା ନ ହେଇ ଏମିତି ରହିଯିବୁ। ତୁ ଆଜି ଉପାସରେ ରହି ଓଷା କରି ମତେ ଦାନ ଦେ। ତ ପିଲାମାନେ ବିଲେଇଟି କହୁଛି ତୁ ଆଜି ଉପାସ କର ଆଉ ଉପାସରେ ରହି ବା କିଛି ବି ମାଛ ନ ଖାଇ ସେ ମାଛକୁ ମତେ ଦାନ ଦେଇଦେ ହେଲା, ଆଉ ଦାନ ଦେଇଦେ, ଆଜି ଦିନଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ବିଲେଇଟି କହୁଛି ଯେ କଣ, ଆଜି ଦିନଟା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତୁ ଆଜି ଉପାସ କର ହେଲା, ଆଉ ସେ ଧରିଥିବା ମାଛକୁ ମତେ ଦାନ ଦେଇଦେ। ବଗ ବିଲେଇ କଥାକୁ ସରଳ ଭାବରେ ନେଇ କିଛି ମାଛ ଧରି ବିଲେଇକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ବଗଟି ଏତେ ସରଳ ଯେ
से बिलेईर कथा को सत भावी किछि माछ धरी से बिलेई को खाइबाकू देला। बिलेईर मन खुशी हेबा परे बग को कहिला, देख आज तू मते दान देई तोर किछि पाप कटि जाइछि। तो पिला माने बगटी जेतेबेले बिलेईर सब कथा सुनि सारिबा परे से किछि माछ धरी बिलेई को खाइबाकू देइछि। सेठू बिलेई बहुत खुशी होई गला आ बग को कहिला, देख आज तू मते दान देई तोर किछि पाप कटि जाइछि। तू सबु एई बाररे ओसा करी मते जदि माछ दान देइथिबु तेबे मासक भितरे तोर पापर अधा अधि कटिजिब। तू एबे जा, तू एई बार मने रखी एठिकी आसिबु। तो पिला माने बिलेईटी सतरे केते चालाक। बग को कहूची जे देख आज तू मते दान देई तोर किछि पाप कटि जाइछि। तू आगरो जो सब पाप करिछु, माछ मानंकु मारिकी खाइछु, तू आज मते किछि माछ देई तोर से पाप कटि जाइछि ହେଲା। तू सबु एई बाररे ओसा करी मते जदि माछ दान देइथिबु तेबे मासक भितरे तोर पापर अधा अधि कटिछिब। तो पिला माने बिलेईटी कहूची जे तू एही भली एई बाररे तू आसिबु आ एही भली ओसा करिबु आ तू माछ न खाई मते से माछ को दान देई देबु। तू आगुरु जो सब पाप करछु से पाप सब तोर अधा अधि कटिछिब। तू एबे जा, तू एई बाररे मने रखी एठाकू आसिबु। तो पिला माने देखिबा बग तापरे कोन कला, बिलेई को माछ देई बग उपासरे ता बसा को उड़ी गला। तो पिला माने बगटी केते सरल देख, बिलेई को से धरिथिबा माछ सब देई देला, तापरे से उपासरे बसा को उड़ी गला। से गछरे हनुटिए आसी बसे ओ बग सह कथा हुए। तो पिला माने से जो गछरे हला बर गछरे कोन होइछि ना हनुटिए प्रत्येक दिन आसी बसे आ बग सह मध्य कथा हुए। हनु जेमिति सेठी आसी बसिला, बग कहिला, हनु आज मु गोटे बड़ काम करी आसीछि। तो पिला माने जेहेतु से गछरे प्रत्येक दिन हनु बसे आ बग ता सहित कथा हुए हला, सेई समय हनु कोन करिछि ना सेठिके आसीछि आ से गछ उपरे बसिछि। सेई समय बगटी कोन कहिछि ना हनु आज मु गोटे बड़ काम करी आसीछि। जीवन रे केबे दान देई नथिली, एणु आज दान करी मते बहुत भल लागुछि। तो पिला माने बगटी कहूछि काहाकू, हनु को कहूछि जे मो जीवन रे केबे भी मु किछि दान करी नथिली, किंतु आज मु बहुत किछि दान करी आसीछि, मते बहुत भल लागुछि। हनु बगठू सबु कथा शुणी बहे हसिला, कहिला, आरे बग तते बिलेई मिछ कथा कही ठकीछि। तो पिला माने हनु ए भली कथा शुणिबा परे बगठू से बहुत हसिला आ कहिला, आरे बग तते बिलेई मिछ कथा कही ठकीछि, तू सरल होइथिबारु ता मतलब बुझी पारिनु। तो पिला माने सेठू हनुटू कहिला जे तते बिलेई मिछ कही से ठकी देइछि हला, किंतु तार मतलब तू जानी पारिबुनी। बगर मन खराब होई गला ओ हनु सह कथा हैला केमिति बिलेई को पाने देब। तो पिला माने हनुर एभली कथा शुणिबा परे बगर मन खराब होई गला हला, आउ से हनु सह कथा हैला केमिति बिलेई को पाने से देब। आर बार हेबारु बग जाई से गड़िया पाखरे देखिला जे बिलेई बगर आसीबा बाटकू चाहिछि। तो पिला माने आर बार हेबारु बग जाई से गड़िया पाखरे देखिला जे बिलेई बगर आसीबा बाटकू चाहिछि, काहेकि ना सेही बाररे से आग थर कोन करिथिना ना बग ताकू माछ धरी देइथिला आ से माछ खाइकी ता मन खुशी हो जाइथिला। जेहेतु से पुणी कोन करिछि ना आर बाररे हला, आर बार हेबारु से पुणी से गड़िया पाखरे आसी कोन अपेक्षा करिछि काहाकू बा चाहि रहिछि से बग को, बग केतेबेले आसीबो आ ताकू माछ धरी दान देबो हला। बग कहिला, बिलेई तू मते पाप ना कहि जो दान नेइछु सेथिरे तोर पाप भाग बेसी होइछि, कारण तू मते मिछ कहिछु। तो पिला माने बगटी सेठू आसिला, आसिकु बिलेई को कहिला जे हला तू मते जो पाप ना कहि जो दान नेइछु हला, तू मते कोन मु माछ खाउछि बोली प्रत्येक दिन कहिलु आउ जे मु जे पाप करूछि आउ से जो पाप ना कहि जो दान मोठू नेइछु बा माछ दान नेइछु सेथिरे तोर पाप भाग बेसी, काहेकि ना काहेकि पिला माने जेहेतु से मिछ कहूछि। ए कथा बग कहिछि बिलेई को हला, जेहेतु तू मते मिछ कहिछु सेथि पई तू कोन तोर अधिका पाप हेछि हला, तोर एई मिछर पाप एते जे खूब कम दिन रे तू आउ चोबेई खाई पारिबुनी। तो पिला माने सेठू बगटी बिलेई को कोन कहूछि ना तोर एई मिछर पाप हला, एई जो मिछ कहितिबारु तो जो पाप होइछि एते जे ए पाप एते जे तू खूब कम दिन रे तू आउ चोबेई खाई पारिबुनी ना। ए कथा पिला माने बग काहाकू कहूछि ना बिलेई को कहूछि, ए जो मिछ कहूछु तू ए मिछ कहितिबारु तोर पाप एते अधिका होई जाइछि जे तू आउ चोबेई खाई पारिबुनी।
एथिपाई एई जो बरगछ अछि सेठी गोटे हनु बसिछि सी तो पार्टी खराब न हेबा पई तते गोटे भल उपाय बतई देब तू सेठी जा। तो पिला माने एटु बगटी कहूछि जे एठी जो बरगछ अछि तू देखि पारुछु कि नाही से बरगछ पाखको तू जा हला सेठी गोटे कोन होइछि ना हनुटिए बसेछि हला सी तोर पार्टी खराब न हेबा पई हला तोर पार्टी जेमिति खराब न हबो हला तू जो मिछ कहिछु बा पाप होइछि तो पार्टी केमिति खराब न हबो सेथिपाई से गोटे तते भल उपाय बताई देब बा भल उपाय कहिबो तू सेठिकी जा। तो पिला माने बिलेई तापरे देखिबा सेठिक जाउची कि नाही। बिलेई से बरगछ पाखको जाई देखिला जे हनुटी बसिछि तो पिला माने बिलेई भी डरी गला बिलेई भी भाबिला जे सतरे कोन मो मिछ कहिछि बोली मो पार्टी खराब होइजिबो मु आउ चोबे किछि खाई परिबिनी सेठु बिलेई कोन कला ना से आउ डेरी न करी बरगछ पाखको जाई देखिला जे सेठी हनुटिए बसिछि। हनु बिलेई की देखि कहिला ओ ओहो तू सेई बिलेई। तो पिला माने हनु जेतेबेले बिलेईटी को देखि देइछि सेठु बिलेई को कहिछि कोन ओहो तू ताहले सेई बिलेई होउ रह मु जाउछि तो पार्टी देखी तते कोन करिबाकू हेबो तते कहिबी। सेठु हनुटी पिला माने जेहेतु गछ ऊपर बसिथिला बिलेई को देखि कहिला होउ रह मु जाउछि तो पाखकू हैला तो पार्टी देखि कहिबी जे तते कोन करिबाकू हेबो तते कहिबी हैला तो पाखकू जाईकी कहिबी। हनु बिलेई पाखकू आसी ता पार्टी देखिबा बाहानारे ता गालरे दी चापुड़ा देई कहिला। तो पिला माने हनुटी एते चालाक जे सेठु से कोन कहिला ना तो पाखकू मु जाए कोन करि हबो हैला जाईकी तो पाखकू जाईकी कहिबी ए बाहानारे ता पाखकू गला आ पाखकू जाईकी गालरे दी चापुड़ा देई कहिला तू बगकू बोका करथिलु। तो पिला माने हनुटी कोन कला ना गछ उपरु ओल्हेकी बिलेई दी चापुड़ा देला आ कहिला जे तू बगकू बोका करथिलु सेथिपाई तते मु बोका कली तू जा। तो पिला माने हनुटी आसिकी रागरे जर्जर होईकी बिलेई की दी चापुड़ा देला कहिला जे तू बगकू बोका बनेइथिलु सेथिपाई मु तते बोका कली तू एबे जा। बिलेई गाल आउसी आउसी से गड़िया पाखकू जाई देखे तो बग सेठी बसिछि। तो पिला माने बिलेईटी कोन कला ना गाल आउसी आउसी गला हला से गड़िया पाखकू जाई देखिला जे कोन ना बग सेठी बसिछि। बिलेई को देखी बग कहिला जणको मिछ कही बोका बनेइले से मिछरे निजे बोका बनिब बुझिलु एतिके कही बग उड़ी पळाइला। तो पिला माने बिलेईटी माड़ खाई सारिबा परे से पुणी से पोखरी पाखकू जाइछे आ से पोखरी पाखरे से पुणी बग को देखिछि आ बग बिलेई को देखिबा परे कहिछि जे जणको मिछ कही ना बोका बनेइले से मिछरे निजे बोका बनिब बुझिलु एतिके कही तापरे बग सेठु उड़ीकी पळाइछि। तो पिला माने ए गपरु आमे कोन सिखिले ना आमे जदि काहाकू मिछ कहिबा बोका बनेइबा शेषरे आमे निजे ही ठकिबा हला। तो पिला माने ए छवि की देखि त माने जानि पारुथबो मांकड़टी किपरि तळुकू ओल्हाइके आसीछि आउ शेषरे से बिलेई को किपरि चापुड़ा मारिछि हला। बिलेई से स्थान छाड़ी पळाइछि आउ सेठी पुणी पुनर्बार पुणी गढ़िया पाखकू जाइछि बग पाखकू जाइछि बग पुणी कहिछि कोन अन्य काहाकू मिछ कहि ठकैले शेषरे निजे ही बोका बनिब हला एतिकी कहि से मध्य सेठारु उड़ी पळैछि। तो पिला माने म आशा करूछि निहाती भाबरे तमाननको ए गपटी बा मजा गपटी भल लागिथिबो जदि तमाननको ए गपटी भल लागिथिबो निहाती भाबरे लाइक शेयर सब्सक्राइब करियाकू जम्मा भी भूलिबनी। थैंक यू।